शुणा पाइली जे भाई शब्दटा किंतु किंतु हे अपरिचित भौणी मो तुम परा भौणीर मो भाई हेबा योग्य नुहे कहीं आज मत नुआ जीवन देच मो इज्जत बंचेच से सकाश कण ए भाई शब्द मत कहि परिबी हां तो कहि परिबोने कहि ना मो से भाई शब्द परा ए दुनिया रे मो अनेक वर्ष पूर्व हर सारी आ मो तुम परी भौणीर मो भाई हेबा कोनोसी योग्य पुरुष नुहे कौन कहला ए भाई शब्दटा अनेक दिन पूर्व हर सारी हेला बाबा हेला मु तुम मन कष्ट देवा चाहूनी किंतु ए जंगल मध्य तुम मो इज्जत बंचेच से सकाशे तुम परिचय तो जानी पारिबी मो परिचय ठीक अच्छे तू जदि शुणु मो परिचय मो ते कही दउची मो परिचय होचे मो होचे जड़े ए जंगल रे चहल पक थिबा 10 डकायत माने मो कटे आतंकवादी आतंकवादी हे मध्य मकड़ तुम परी भौणीर भाई हेबा योग्य हेब अरे सतरे तो तम भेष को जी मत देखिले भयभूत छाड़ी पड़े मुझे तुमको प्रथम थर देखि पारू भारी भय करुली किंतु किंतु से राक्षस कबल उद्धार हाँपाई मुझे तुमको साहाय्य मागिली मत साहाय्य कल मो जीवन बंचेल मत लगुच तुम जो निश्चय भल मनीष जन तमें जब चाहिए 10 टका ए आतंकवादी वृद्धिटा निश्चय छाड़ी पारिबनी कहीं मो चाहे केवल गोटे प्रतिशोध तम जीवन में पुणी प्रतिशोध अच्छे आई प्रतिशोध निया एपे भी मो छाती भितर हुतु हुतु हई चलौछे अरे भाई तम हाथ में खंडिया हो जाइए हाँ से राक्षस सहित युद्ध कला बेले ए खंडिया हो जाइथिबो दियो भाई तम खंडिया हाथ दियो मुलुगा खंडी को बांधी दिए दियो भाई तम खंडिया हाथटा दिया झड़ी पड़ुची तम हाथ काट देना कहीं मो गुली रक्त छाड़ पड़ो तोर से गुली रे गोटे कटा ताक चिन्ह नहीं भाई एटा के चिन्ह ए चिन्हटा ना मु पिलाटी दिन में एमते खेलु खेलु पड़ी गली तो पिलाटी दिन रे ए चिन्हटा रह जाय नहीं नो तू मिछ कहचो मत तो समेत कि तू लागुने सहीटा गोटे देखा जाउची हुए तो गोटे कटा ताक चिन्ह हाँ एटा गोटे कटा ताक चिन्ह किंतु कटा ताक चिन्ह रहस्य मत किछि पचार काहे कि पचारि भी नहीं लो काहे कि ना ए कटा ताक चिन्ह रो कथा मन पड़ी गले मते भारी कष्ट हुए मु जमार सही पारे तू सही पारिबो आ कहि भी पारिबो काहे कि ना मो तते हे मुहूर्तरे सही राक्षस बलरो उद्धार करे अच्छे मो तते अछि धन जन टंका किछु मागुनी लो मागुची तो केवल तोर से उंगुलीर कटा ताक रहस्यर कहानी अरे सतरे तो ए जंगल मध्य से राक्षस कबल मत उद्धार कल मु तो तुमको एते किछि नहीं पारिबिनी एते बाध्य जदि करूछ ए कटा जाक चिन्ह रहस्य जानिबा पई ताहले कहि देउछि सुन भाई ए कटा जाक चिन्ह र कहानी से मोर अतीतर बाणी हसुथिला मो संसार एमिति खुशी रे दिने काली जाम पाटी जाए से कथा
ଶୁଣିଲି ସବୁ ଶୁଣିଲି ହେଲେ ତୋ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ। କହିଲି ପରା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ବାପା ରାଜା ମିତ୍ର ସେନ। ହେଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମା ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ହେଲେ ଭାଇ କିଏ ତୁମେ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିବୁଲ। ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୋ ତ ହତବକା ଭାଇ ତପ। ସତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ? ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ରାକ୍ଷୀ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଦିନର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମ ମା ବାପା ମିଷ୍ଟାନ ଖାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅନାଥ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଶେଷରେ ସେଇ ପଶୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତତେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ନେଇ କଣ କଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋତେ ନେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ସା ହେଇ ତୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଥିବ। ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? ଆଜି ତୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ତୁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ଏ ଭାଇ ତତେ ନ କହିବି ତ କହିବି ବାବୁ ଆଉ କାହାକୁ? ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ସେଇଦିନ କଥା, ସେଇଦିନ ତତେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗଲେ ସେଇ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ସେ ଭାବି ଜଣକ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ହିସାବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୋଷି ପାଳି ଏତେ ବଡ଼ କଲେ। ମା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମତେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ସେଇ ମୋ ବାବା, ସେଇ ମୋ ଜୟନ୍ତ ଠାକୁର କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ମୋ ବାବା ଜଣେ ଶବର ରାଜା। हे सबर राजा तमको अशेष अशेष धन्यवाद। आज तम जगो मो पुणी थरे मो सुना भौणीटा को फेरी पाई सब कथा ये उचित हेनी। मो सहित से सबर पल्ली को जा
ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ଆମ ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆସ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସେଇ ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ଆସ ଭାଇ। ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସୁନା କାହିଁକି? ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆଜି ତ ସହିତ ଯିବିନି। ତୁ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ ତୋତେ तो सही सबर बाबा का घर पटले छाड़ी मो चली जी राखी सही मोर जंगल कुटीर को से जंगल कुटीर को जीवा को देबेनी। एते दिन पर एते वर्ष पर आज मो सुना बेटा को पाइछि आ कोन एमिति पर जीवा राखे नहीं भाई तो सुना भाई आज सुना नु हो मो साजी जाई गोटे आतंक पाते ए भाई तू आतंकवादी परिचय दुनिया आगे जमार देनी भाई तुम सुना बेटा और तो जमीती आम मान सहित आज ए सबर पल्ली नहीं रखे मो तो सबर पल्ली रही पारे कितु बाबा को मो मो परिचय दे पारे तो मत बाध्य कर पारे भौरी बाध्य करी आम मान सहित आज ते सबर पल्ली रखी तू जदि मत बाध्य करे ते रहिला ए तो बड़ भाई तपन राणा परिवेश